السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أبروندر الفرنسي. أول درسنا اليوم هو لو pluriel des noms. En général, on forme le pluriel en ajoutant un s à la fin des noms. يعني عامة نضيف s في نهاية الكلمة. Exemple، نعطيك مثال: لو chat، les chats. Les chats زدنا s، أضفنا s. Il y a des cas particuliers. Les noms qui se terminent par S, X, Z au singulier ne changent pas au pluriel. قال لك هناك حالات في الأسماء، الكلمات التي تنتهي بحرف S, X, Z لا تتغير في الجمع. Exemple، مثال: un puits, des puits. Une croix, des croix. Ne change pas le X. لا تتغير X. Ou depuis ne change pas S. Un gaz, des gaz. Ne change pas. تبقى كما هي. Les noms qui se terminent par OU prennent un S au pluriel. يعني الكلمات التي تنتهي بحرف OU تكتب S في الجمع. Exemple، un clou. دي كلو أضفنا الحرف S. صوف، ما عدا. دي بيجو، دي كايو، دي شو، دي إيبو. دي جونو، دي بو، دي جوجو كي بران ان إكس أو بليريال. هذه الكلمات التي ذكرناها نضيف الحرف إكس في الجمع. Les noms qui se terminent par AL au singulier s'écrivent AX au pluriel. الكلمة التي تنتهي بحرف AL في المفرد نضيف لها AX في الجمع. Exemple، un cheval, des chevaux. أضفنا AX. sauf ما عدا. des balles, des chacals, des régals, des festivals, des récitals, des carnavals qui prennent un S au pluriel. Les noms qui se terminent par OII, AII ou AI prennent AX au pluriel. الكلمات التي تنتهي ب OI, AI أو تكتب X في الجمع. Exemple، un fou, des fous, X. أضفنا الحرف X. un noyau, des noyaux, X. un oiseau, des oiseaux, X. sauf ما عدا. des pneus, des landaux, des bleus qui prennent un S au pluriel. تكتب S في الجمع هذه الكلمات التي ذكرناها. Les noms qui se terminent par AIL prennent un S au pluriel. Exemple، un détail, des détails. أضفنا الحرف AI، أضفنا الحرف S. ما عدا. des travaux, des vitraux, des coraux qui s'écrivent AIX au pluriel. ما عدا هذه الكلمة التي ذكرناها